Ganun sa pamong, laki. Laki! Ang laki! Ang laki! Ang laki! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Practice! Practice! Ako naman! Ako! Yeah! Practice! Ayo, kayo naman. Oh. Ano kaya ilagay natin dyan para mapuno kagad? Pre, pwede naman tayong dalawa. Tayong dalawa? Oo. Pwede pre, mauna ka na. Bring me sando for 100 pesos. Ha? Bring me sando for 100 pesos. Sando? Okay. Bring me short for 100 pesos. Uli. Short? Uli. Short? Short 100? for 100 uli. Ah, 100 pesos. 100. Para sa'yo, 100. Go, 100. 100. Go. 100. 100. Hawakan mo ha? Oo. Hawak? Oo. Anong ginagawa mo, pre?